كملنا مازال ما كملناش مازال لينا لاكس بي 1 مسيو. Voilà, d'accord. Donc l'axe B. اش عندنا في l'axe B comme élément porteur? Donc l'axe B عندي هاد le poteau. عندنا في l'axe B le poteau B2 ou B3. ياك عندنا deux poteaux. Vous êtes d'accord? L'axe B. Donc, l'axe B عندي le poteau B2 ou le poteau B3. Par contre, le voile V5 ou le voile V4, ما داخلينش مع l'axe B. حيت le centre ديالهم جا في B1. Donc, l'axe B1 fait le voile 4 ou 5 ou 3. Donc, l'axe B fait les deux poteaux. صافي كان معايا. مسيو لي فوال غياخدوا واحد لابارتي واش غيهزوا واحد لابارتي من لا غادي ياخذوا هما في لا شارج غياخذوا بالنسبه لي زاكس انا غنقول بالنسبه لي زيليمون اللي عندهم السونتر ديالهم دو غرافيتي ديالهم فلاكس هما هاد البوطو B2 B والبوطو B3. ما غياخدوا لو ان كار مسيو. لا غادي ياخذوا لي فوال اوريزونتال مسيو. هاد الفوال اوريزونتال هذا غنحسبوا فلاكس B1 حيت السونتر ديالو السونتر هاي شفتوا لا سوري ياك كتبان لكم حيت لو سونتر ديال لاكس V5 كاين في لاكس B1. دونك حتى ندير لاكس B1 عاد جو في كونسيديري لي فوال V5 و V4 و V3. دابا في لاكس B غادي نحسب غير لي بوطو هاد البوطو و لو دوزيام B2 و B3. فوالا اكزاكتومون. دابا عطيوني لا سورفاس دانفلونس ديال البوطو B2 10.5 شحال 10.5 عندي هنا 3 وهادي هاد B2 حيت بي كلاسيست هادي 3 دونك بحال قلتي هادي 3 على 3 علاش 3 على 3 فوالا 3 على 3 اكزاكتومون عندي 6 par 2 c'est غادي هنا 3 plus 4 PS qui est pas exactement. Axe B, voilà. Donc voilà la surface d'influence photo. Donc la distance frontale est liée à la distance verticale est à 10,5 mètres carrés. مش مزيان. C'est bon, on continue. Oui, monsieur. On a la surface d'influence du poteau B2. Donc, la charge supportée par le poteau B2. C'est la charge du plancher. Il y a 375. Voilà. Il y a 625. La Voilà, la charge permanente calme. Il y a 375 il y a 150, 125.
Donc 625 fois 10,7. 10,5. Voilà, donc Et il y a 1005. on prend 2,5. C'est le point. Voilà. Il y a la charge permanente supportée par le poteau B2. Le poids du poteau. Poids du راح C'est تكون لاعب حيت لي بوطو 300 kg. 300 kg. حيت لي بوطو عندهم لو ميم بو. شحال لا surcharge supportée par le poteau P2. La surcharge, Ah, il y a 2625 kg. voilà, donc il y a donc بعدا la charge permanente totale, il y a la charge le plancher supporté par le poteau plus le poids de Il y a poteau. 1862,5. Voilà, il y a 6862,5. Donc la surcharge, c'est la surcharge de 150 fois la surface d'influence de 10,5, donc ce qui donne 2625 kg. Donc voilà les charges supportées par le. Donc, prenez des notes et on continue. C'est bon, vous êtes sur les notes. Oui, monsieur. Donc, c'est d'abord les charges Oui, monsieur, supportées. pas encore. D'accord. Monsieur, on a terminé. Monsieur, le poteau B3 va يكون بحالو بحال B2. Voilà, exactement. Par symétrie, le poteau B3 prend le poteau B2, exactement. Donc, par symétrie, voilà, ils ont la même surface d'influence. Vous pouvez directement. Donc, il faut noter que par symétrie, les charges supportées par le poteau B2 sont égales aux charges supportées par le poteau B3. Ça veut dire pour le poteau B3, donc la charge permanente totale, c'est la même que le poteau B2, c'est-à-dire 6862,5. Et la surcharge supportée par le poteau B3, c'est la même que celle du poteau B2, c'est-à-dire 2625. Donc, on a calculé les charges maintenant supportées par l'axe B. Donc, les charges supportées par l'axe B, c'est la somme des charges permanentes, c'est-à-dire 2 fois la charge du poteau B2, puisque B2, c'est la même, les charges sont les mêmes que le poteau B3. Donc 6862,5 fois 2, ce qui donne 13 725. Puis les surcharges totales pour l'axe B2, c'est 2625 fois 2, ce qui donne 5250 kg. Puis on calcule la masse pour l'axe B2. Maintenant, la masse pour l'axe B2, c'est G fois psi fois Q. G, on l'a calculé, puis c'est toujours 0,2 fois Q, donc ce qui donne la masse totale de l'axe B2 égale à 14 775, qui est égale à peu près à 14,8 tonnes. Donc, on a calculé la charge, la masse de l'axe B2, de l'axe B. Monsieur, ماشي تنكملوا ماكس B1 غادي نقدروا لا. نحسبوها. لا l'axe B صافي نحسبوا فيه غير لي دو بوتو. l'axe B1 غنحسبوا فيه لي فوال V3 و V4 و V5. هاد لا ماس دو لاكس ماشي. واخا il déborde راه حتى هاد البوتو B2 نوطيو هاد لي فالور on va revoir le schéma. Monsieur, j'ai pas bien compris, monsieur, هاد لا ماس دو لاكس. خذوا لي نوت انا غنشرح لكم غندوزو الشيما et on va expliquer.
C'est bon, كملتوا les valeurs. Oui, monsieur, oui. يلا. Une minute بين ما كملوا. C'est bon? Ouais, monsieur, c'est bon. Oui, monsieur. دابا لا رجعت لو شيما بالنسبه حيت il faut considérer les axes بحال دابا انا خديت هاد البوطو بي 2 هاد البوطو بي 2 راه تا هو هاز اون بارتي هنايا هاز هاد النص راه بحال دخل شويه البوطو بي 1 حنا اللي كيهمنا كنشوفوا لي زيليمون بورتور شنو هما لي زيليمون بورتور هما لي بوطو ولا لي فوال كي سيبورت لي دال كنشوف ان ليمون بورتور لو سونتر دو غرافيتي ديالو فين كاينه بحال دابا هاد البوطو le centre de gravité ديالو jet flux B. هاد البوطو le centre de gravité ديالو jet flux B. إلا مشيت لهاد لو فوال V5 سي فغي راه هاز لا شارج من هنا هاز لا شارج من هنا هنا ولا هنا إلا ديبوردي في بي متفق معاكم ولكن لو سونتر ديالو ديال لو فوال جات في بي 1 يعني ملي غنحسب لا شارج سيبورتي بار لو فوال 5 غنقول بان لو فوال 5 il appartient à l'axe B1 le centre de gravité ديال لو فوال جات في l'axe B1 دونك حتى ندوز l'axe B1 عاد باش ناخذ لا شارج سيبورتي بار هاد لو فوال V5 و لو فوال V3 و لو فوال V4 حيت les centres de gravité ديال les trois voiles sont situés sur l'axe B1 داكشي علاش واخا les charges supportées par le voile V5 débordent flux B ou flux C, mais c'est pas grave. Mais le centre diélo jette B1. Donc je le considère flux B1. D'abord, la surface d'influence supportée par le voile V5. D'abord, on a l'axe B1. C'est 15,75, monsieur. Et notre valeur, attendez notre valeur. Je vais Monsieur, S'il vous plaît, supporté par le voile V5. V5, oui, V5. نبداو V5 كله. monsieur, نقول كيفاش درت ليها. Monsieur, c'est 13,5. Exactement, 13,5. Monsieur, donc, mardi, J'ai je trouvé la même Monsieur, chose. 13,5. نعم. J'ai trouvé 13,5. Même chose, monsieur. Oui, monsieur, monsieur, 13,5. 13,5. donc, monsieur, mardi, je trouve que les panneaux الأولاني والآخرين. لا لا غادي يدخلوا جوستومون راه يدخلوا ولا انت غتبدا من هنا هذه لا سيرفاس تبقى غادي Monsieur, هي A sur 2. شحال هي A sur 2. Plus B. B sur 2. il y a A plus B plus A sur 2 horizontalement. Là, monsieur, c'est A sur 2 plus B, A sur 2 plus B sur 2 fois A sur 2. لا ولكن ما تنساش A sur 2 اللي ديال اليمين راه نسيتها عندك A sur 2 plus B plus A sur 2. monsieur, هذه ماشي B اللي في الاكستريميتي الاخرانيه. لا A. دونك هنا monsieur انا حيت انا خديت B تما. لا A. Donc هي A plus B
A sur 2 plus B plus A sur 2, le tout fois A sur 2. Donc, Oui. l'influence, la surface d'influence pour le voile V5. C'est 13,5. Voilà, donc il y a A sur 2 plus B plus A sur 2, facteur de A sur 2, ce qui donne 13,5. D'abord, on calcule les charges. Les charges, donc les charges du plancher ne changent pas. Dima, il y a 625 fois 13,5, ce qui donne 8437,5. Oui, monsieur. D'abord, le poids du voile, à votre avis? Est-ce que vous pouvez calculer le poids du voile? C'est 9 000, monsieur. Exactement. La bonne réponse. C'est 0,2 fois 6 la longueur fois 3 fois 2500 égale à 9000. C'est même. Donc la charge permanente totale supportée par le voile et la charge du plancher plus le poids du voile. Il y a 8437,5 plus 9000, il y a 17 437,5. Puis on calcule la surcharge supportée par le voile. Et la surcharge d'IMA ne change pas, 250 fois la surface d'influence, il y a 13,5, ce qui donne 3375. Donc on a calculé les charges supportées par le voile V5. Continue? Oui? Encore un, monsieur. Oui, monsieur, on peut continuer. Merci. On continue. C'est bon, monsieur. C'est bon? Devant, en dessous le voile V3. V3, monsieur, la surface d'influence, il y a 20, 21 mètres carrés. Attendez une deuxième valeur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. 57. Une 57. troisième valeur. Une troisième valeur. 42. Une quatrième.
Monsieur, c'est 13,5, la même, non? Non. Une cinquième valeur. Monsieur, est-ce que le voile V3 est? Et le vol V3, le vol vertical V3. Monsieur, il suppose, monsieur, la surface d'influence il y a 1,5 mille fois, ou plus 4, plus 1,7 fois 3. Exactement. Tu as donné la bonne valeur. La bonne valeur, c'était la première valeur. Donc, horizontalement, je le voile. Horizontalement, La moitié, voilà, la moitié ديال هذه plus la moitié ديال هذه هذه verticalement. donc هذه c'est 3 plus 3 donc 3 sur 2 plus 3 sur 2 donc horizontalement هذه 3. Donc c'est 3 fois 1000 plus 4 plus 8, ce qui donne 21 mètres. Vous êtes d'accord? V42, je crois. La 21, la 21 est la bonne valeur. Et la surface, je vais la dessiner la surface. On dessine le rectangle. Oui, 21, monsieur. 21, ça, je vais la dessiner le rectangle. Je vais dessiner quand même le rectangle. C'est le rectangle d'influence, ouais. Ça fait quelle manière? Oui, monsieur, oui. Voilà. Donc, le rectangle d'influence dit le voile V3. Donc, le voile V3, donc voilà la surface d'influence du voile V3. Et il y a B sur 2 fois A sur 2 plus C plus A sur 2. Donc, ce qui donne 21 mètres carrés. Donc, on calcule, comme tout à l'heure, les charges permanentes supportées par le voile V3. Donc, il y a 625 fois 21, ce qui donne 13 125. Plus le poids du voile, après le voile V1. Il y a 6000 kg, 6000 exactement. Donc, les charges permanentes totales supportées par le voile V3, il y a 13 125 plus 6000, ce qui donne 19 125. Puis les surcharges supportées par le voile V3. Donc, il y a 250 fois 21, ce qui donne 5250 kg. Donc, voilà les charges supportées par le voile V3. Donc, vous pouvez noter les charges.
C'est bon, on continue? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, les charges supportées par le voile V3. Le voile V4, là, c'est symétrique le voile V5. Ils ont les mêmes charges. Ouais, c'est la même chose, monsieur. La même charge. Donc, le voile V4, la charge totale, le voile V5 est 17 437,5. Pour la surcharge, il y a 3375. Donc, Monsieur, question. oui. On a un changement في l'épaisseur ديال la balle, ما غاديش يكون dans la cellule. Là, c'est la même épaisseur de la dalle. ديما كنا خدينا 15 سنتيمتر في لا دال. Monsieur, داك ما كنتي قلتي لنا على لا سيرفاس على لا لونغور. لا حنا خدينا لا لونغور لا بلي لونغ دي بانو. علاش خدينا هنا monsieur 4 ما خديناش زعما ما خديناش كل بانو بوحدو. بلاتي. نرجع للشيما. حيت ملي كنشوف لي بانو انا جي تراسي لي زاكس كاملين. لي بلو غران هاد لي بانو التحتانيين ديما فيهم 3 sur 3. هاد البانو فيه 3 على 3. حتى هذا راه نحسب ان بانو هذا حيت عندي هنا انا بي. هذا سا 3 sur 3 هادو كاملين 3 sur 3. حتى كندوز للدوزيام الفوق هنا فين كاين لو فوال في 1 في 3 في 4 هما فين عندي 4 على 3 وكنخدم على لا بلي غران ديستانس هي 4. طلعت الفوق ثاني غنلقى 3 sur 3 هادو كاملين. يعني le plus grand panneau هو فيه 3 par 4 et la plus grande distance هي 4. Donc on a, je me suis basé à la 4 mètres pour calculer l'épaisseur de la dalle. علاش مشيت؟ Monsieur, normalement كل بانو كنخدموه بلا لونغور لا بلي غروند لونغور. متفق معك ولكن ما غاديش نقدر ندير لي زيبيسور ديفيرونت ما يمكنش. كناخذ الكبير وكندير لابيسور كنلقى لابيسور وكنجينيراليزي على الدار كامله. لا وي دي فوا مسيو دي فوا كياخذوا كل بانو بوحدها مسيو. لا كانوا لي بوتر ملي كيكونوا عندي لي بوتر وي كنقدر ندير دي زيبيسور ديفيرونت. ملي ما عنديش لي بوتر راه جو نو بو با. سي تري رار اون بو لو فير ولكن سي با انتريسون. اوكي مسيو. Donc là, le voile V4 et le voile V5. D'abord, on peut calculer la masse de le voile 5. La masse de le voile B1. Donc la masse de le voile B1, je calcule la charge permanente totale. La charge permanente totale, il y a la charge de voile V4 ou V5. C'est la même. Il y a 17 437,5 fois 2 pour les voiles V4 ou V5, plus la charge permanente de le voile V3, il y a 19 125, ce qui donne 54 000. Puis la charge de l'axe B1, il y a 2 fois la surcharge de le voile V5, le V4, il y a 3375 fois 2, plus la surcharge de le voile V3, 5250, ce qui donne 12 000 kg. Donc, je peux calculer la masse de l'axe B1, ISG plus psi fois Q, c'est-à-dire 54 000 plus 0,2 fois 12 000, ce qui donne 56 400 kg. Donc, c'est égal à 56,4 tonnes. C'est bon? On continue? Oui, monsieur. Donc, je reviens au schéma rapidement. Donc, j'ai choisi un bâtiment symétrique. Donc, on a les masses de l'axe A ou B ou B1. Par symétrie, on a la masse de l'axe C et la masse de l'axe B. Vous tenez par symétrie la masse de l'axe D et la masse de l'axe A. Parce que c'est une structure symétrique. Je l'ai choisi pour simplifier les calculs. D'abord, pour calculer le centre
l'abscisse du centre de gravité de masse. Monsieur, on n'a pas calculé, monsieur, on n'a pas calculé la masse de l'axe 1. L'axe, L'axe A. Ah, et nous, le la semaine dernière. la combinaison, monsieur. Ah bon, la masse de l'axe A. Mais la combinaison, monsieur. Là, c'est rapidement dire, أنا صاحبني درناها. Donc, هي la masse de l'axe A. La masse de l'axe A هي كنا هما لي شارج ديالهم عندي البوتو A1 والفوال البوتو A4 والفوال V1 كنجمعوا لي شارج بيرمانون ديالهم كاملين عطاتنا هي 12562,5 ولي شارج كاملين ديال لاكس A c'est-à-dire A1 A4 و V1 فاش كنجمعوا لي سورشارج عطاتنا 3750. Donc la masse de l'axe A, il y a de la valeur. Voilà la masse de l'axe A. Il y a 16 735 kg. Qu'on peut estimer à peu près 16,7 tonnes. Ou qui m'a dit comme par symétrie, la masse de l'axe D et la masse de l'axe A, il y a 16,7 tonnes. Oui, monsieur. Donc, je vais les masses كاملين d'abord. Oui, oui. Donc, les masses, tu les axes. D'abord, pour calculer le centre de gravité des masses, on va appliquer la formule des centres de gravité. Pour lequel on ajoute les abscisses des axes. Donc, voilà le repère. Il y a l'origine. Voilà l'origine, c'est là. C'est l'extrémité, l'origine. Donc, voilà l'axe X. Voilà. Donc, l'abscisse de l'axe A. L'abscisse de l'axe A. L'abscisse de 0, 1, l'axe 0, 0, 1. 0, exactement. L'abscisse de l'axe B. 0,10, monsieur. L'axe B. 0,6, 0,1. Non, non. l'abscisse ديالو من هنا حتى لهنا على l'origine. À l'origine من هنا. Monsieur 03. 3. 3, 3. C'est 3,1, monsieur. لا حيت 3 خديتها من l'extrémité من هنا. Donc c'est 3. B, ديال B1. Monsieur, c'est 3 Neuf. plus 2, c'est 5. لا 3 plus 3. حيت عندي هنا B sur B. Ah oui, Si c'est monsieur, si c'est monsieur. c'est 6. 3, Voilà. c'est 6, monsieur. Au l'axe C. 9, C'est 9, monsieur. 9. Exactement. Au l'axe D. 12. c'est 12. 12 moins 0, 1. 12. Voilà, exactement. 12 moins 0,1. Ah, C'est bien. 11,9. Le 12. لا حيت 12 حتى l'extrémité. 11,9. حيت 12 حتى l'extrémité هنا. Au l'axe كاين في le centre. Donc c'est 11,9. Monsieur, avec clic WA, ديال l'axe A, شحال لقيناها؟ C'était la connexion. نعم. WA, شحال لقيناها؟ حيت مشات فيها la connexion. Oui. Oui. Voilà, WA لقينا هي WA égale WD égale 16 725 kg égale à peu près à 16,7 tonnes. Bon,
continue. C'est bon. Donc, d'abord, c'est les abscisses des voiles. Donc, je peux calculer l'abscisse du centre de gravité des masses. Donc, voilà les abscisses. Donc, axe A, X, grand X A égale 0,1, axe B, grand X B égale 3 mètres, axe B1, grand X B1 égale à 6, axe C, c'est 9, et axe D, c'est 11,2. Puis, je peux écrire un tableau, là où on a les axes, les abscisses des axes, et les masses pour les axes. Les masses, elles sont symétriques. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai trouvé 6. Hein? J'ai trouvé 6. C'est la formule ici. C'est égal. درت sigma ديال les abscisses fois les masses sur sigma les masses. Exactement. C'est la bonne formule. On va peut-être les valeurs, puis on va continuer. C'est bon, on fait les valeurs. C'est bon, vous avez noté les valeurs des abscisses. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc la masse. Ah, je l'ai pas, non? Monsieur, pas encore. Pas encore, d'accord. Donc, je vais écrire XG, donc c'est... Donc, grand X. Grand XG égale... Donc, sigma. Donc, il y a sigma W WI
fois XI grand XI sur sigma WI. Donc, ce qui donne, et comme ça de la formule, ou bien je la développe. Donc, la Oui, monsieur. formule, Oui, monsieur. la même développeur. C'est bon, c'est compris. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, ce qui donne 6. 6, oui. Mm. Exactement. Monsieur, monsieur, Oui. on a calculé le X ou le X ou le Y gros. احنا غادي نشوفوا لي يكراك اوب دابا حسبنا اكس لا هذا اكس جي بقات لنا يكراك جي غادي نشوف كيفاش نحسبوها شحال لا ماس توتال دابا نحسبوا لا ماس توتال دي بلونشي دونك ماس هي 0.15 هي 0.15 فوا هي 0.15 فوا لا سيرفاس كامل اللي عندنا monsieur فوا بلونشي فوا 2500 دونك دبليو ايكال 0.15 مي دبليو انديس او Monsieur, 51,7. ماشي سي لا سوم ديال هادوك Oui, راه monsieur. عندنا لي ماس 3,5. شحال 50 59,7. Monsieur, de la somme, dans sa fois 0,5. لا 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 الصوم ديالهم هي 14,8 plus 56,4 plus 14,8 plus 16,7 119,4. 100 119,4. Oui, monsieur, oui. 119,4. هي هو monsieur هو لاصوم ديالهم 100,4. 100,4 monsieur هو لاصوم ديالهم بثلاثة بأربعة خمسة Oui. بربعة exactement بخمسة sinon on peut le calculer différemment monsieur هي لا لونغور فوا لا لارجور فوا l'épaisseur فوا voilà une autre façon pour calculer W donc W égale pardon عندنا le poids du plancher شحال حسبناه la dalle مع le revêtement هي 650 ياك 625 donc il y a 625 multiplie la surface. La surface, il y a 12 à 10. Pardon, je raconte. Ouais, 10. Donc, regardez le poids des planchers. On a le poids les poteaux et les voiles. Les poteaux, le poids de l'homme, il y a 300. Il faut les retrancher. Voilà, là, غادي تزادوا حيت البلونشي نزيد عليهم لي بوطو شحال عندنا من بوطو عندنا 8 لي بوطو فوا 8 ياك دابا نرجعوا للشيما عندنا 8 لي بوطو فوا 8 تفقي معايا Oui, monsieur. plus les poids des voiles عندي les voiles V1 و V2 عندي V1 و V3 و V2 بحال البوا ديالهم كنا لقيناهم 6000 ياك لا عقلتو وي سي 6000 fois 3
بحال هذوك لي فوال. Oui. Plus 9000 fois 2. بلوس لي فوال بقى لي 4 5 لقينا فيهم شحال لا ماس 9000. 9000 fois 2. 9000 fois 2. Exactement 9000 fois 2. Plus 0,2 fois la charge, la surcharge. Exactement, tu as bien fait, j'allais l'oublier. Plus 0,2 fois la surcharge, c'est 250. Pardon. Donc, voilà la surface. Il y a 12 fois 10. Donc, elle est la masse. Donc, attendez la masse, شحال لقيتو؟ Monsieur, c'est la même. 119,4. 150. ياك 119 450. 119 450. 119 450. 450. انا علاش حسبت هاد لا ماس؟ حيت دابا حنا شفنا كيفاش نلقاو اكس جي، دابا غنلقاو ايكغيك جي، ولكن اون جينيرال اكس جي ايكغيك جي راهي سون او سونتر دو باتيمون. Ça veut dire بلا ما نحسبوا اكس جي اكس ايكغيك جي كنحسبوا ديريكتومون لا ماس بهاد لا فورمول سي رابيد، وكنقولوا بان اكس جي هي لا لونغور ديفيزي بار 2 ايكغيك جي هي لوتر ديمونسيون ديفيزي بار 2 tout simplement. حنا عندنا اختلاف سيميتريك عطاتنا اكزاكتومون ميم سي ني با سيميتريك كنلقاوها ديما قريبه لو سونتر ا بو بري. Oui, monsieur, s'il vous plaît, 400. 400. 119 400. 400 pardon. On est 9400. Monsieur, une question. Monsieur, علاش monsieur كناخدو لي فوال و لي فوتو في الكالكول ولا باغيين غير الكالكول ديال البونش؟ لا حيت في لاكسيون سيسميك كنحسبوا البوا دي بلونشي بلوس لو بوا حيت هما داخلين في لا ماس ديال الباتيمون. احنا كنقولوا ان بلونشي حيت ان بلونشي ملي كناخدو ان بلونشي بحال كناخدو النص ديال البوطو التحتاني والنص ديال البوطو الفوقاني. فينالمون كيجينا ان بوطو وكيجينا ثاني النص ديال الفوال التحتاني ونص الفوال الفوقاني كيجينا ان فوال. قلنا مثلا دونك ناخذوا لي شارج لي طاج وكنزيدوا البوا ديال البوطو لي فوال حيت هما داخلين في لا ماس، حيت لاكسيون سيسميك ديبون دو لا ماس. دابا قلنا Monsieur, s'il vous plaît, وي une petite question. وي Juste à propos de l'épaisseur du plancher. Pourquoi on a choisi 4? J'ai pas bien compris pourquoi on a choisi 4 sur 20 à 4 sur 28. C'est-à-dire 4, juste la longueur. دابا عندي Pas 6. فوالا عندي دابا هاد هو الباتيمون Oui, monsieur. تراسيت لي زاكس باش نبين لي بانو. Ah oui. Si je reprends les panneaux, d'abord, je te mets les panneaux. Là, c'est un panneau. Un rectangle, voilà. Le cas j'ai un carré. Donc, le carré, il est supporté par le poteau, par le voile, par le poteau, par le voile. Donc, c'est un panneau. J'étais là. Le suivant m'a dit qu'il y a 6. Oui. Le panneau, il est supporté par le voile. وهذا البوطو وكاين هذا الفوال وهذا الفوال. دونك هذا راه سان بانو ما غاديش ناخذ هذا كامل حيت كاين عندي هذا الفوال هنا.
Quand ma canne عندي le voile V3, le panneau غتكون فيه 6 mètres de longueur. Grâce بين راكين عندي le panneau P3, le voile V3, ça هذا ولا un panneau, ça هذا ولا un panneau. Finalement, بين 1 ou 2, les panneaux كاملين فيهم 3 par 3. Par contre, ملي غندوز من les axes de 3, كيولي عندي les panneaux شوية كبار. حيت عندي le voile V1 fait 4 mètres. Donc les panneaux بين les axes de 3, horizontalement عندي 3 mètres. Oui. 3 mètres. Verticalement عندي 4. يعني إلا خديت هذا البانو il fait 3 mètres par 4 mètres. Donc la plus grande dimension du panneau est 4 mètres. مشيت هذا البانو c'est la même chose. ثاني horizontalement c'est 3, verticalement c'est 4. ثاني c'est la même chose, 3 par 4, etc. Donc les panneaux entre 2 3 font 3 par 4. Donc la plus grande dimension c'est 4. مشيت les panneaux entre les axes 3 ou 4, ديما كنلقى 3 par 3. يعني finalement le plus grand panneau le plancher d'Yali ou 3 par 4. Donc la plus grande dimension il y a 4 mètres. Donc j'ai dimensionné l'épaisseur du plancher par rapport à 4 mètres. Ah oui, j'ai bien compris. Maintenant, c'est bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. D'abord, si je vous demande de calculer YG, je vous donne quelques minutes et on va voir la solution. D'abord, pour YG. D'abord, pour YG, d'abord, pour XG, on a les axes A, B, B1, C ou D. Pour YG, on a les axes A, 1, 2, 3 ou 4. On va dire un axe intermédiaire pour le voile 3. Monsieur, mais les masses sont les mêmes. Les masses les mêmes, exactement. Ça, c'est une bonne remarque qu'il faut exploiter. Et les éléments ont les mêmes masses. Les masses ne sont pas les. Donc, on va de l'axe. Monsieur Randido, bin 2 et 3. Voilà, bin 2 et 3, exactement. Monsieur, donc, parce qu'on a donné 0, 1. 1. 0, 1. الثانية monsieur غتكون عندنا هي 3. 3 plus 2. في اللي زدنا monsieur هي 5. 1. Mais c'est YZ شكون هي 5 monsieur. اللي زاد هي 5. YZ هي 5. حسبتها؟ لا. هو واش عرفتها سي؟ يلا démontrer monsieur. Démontrer que YZ, ne démontrez pas le calcul. Donc c'est un autre axe. Monsieur, تقدر عندك ديال لي ماس. نعم؟ تقدر عندك الطابلو ديال لي ماس monsieur. لي ماس ou les abscisses. Oui. Donc, d'abord, nous avons YG, donc l'ordonnée du centre de masse. monsieur عافاك بلاتي نحسبوها. احسبوها. Monsieur, c'est 5,01. C'est 5, ماشي 5.
La 5,01. دونك عطيوني بعدا لا ماس ديال لاكس Monsieur, c'est 6,7. تي ماس اكس Ou, ou l'axe, c'est 0,1. Monsieur, بالنسبة للثاني, c'est 3. La masse ديالو, c'est 14,8. دونك وبالنسبة للمسيو اللي زدنا, c'est 5. La masse ديالو, monsieur, c'est 56,4. بحال لا ماس ديال لاكس 1 Monsieur, c'est 16,7 لاتي fois 0,1. لاتي فيغ اتونسيون خصنا نعاودو نحسبوها لا مسيو لا ماشي هادي لا. فوالا دابا غادي نحسبوها اش عندي في لاكس 1 عندي لو بوتو 1 ا وعندي لو فوال في 3 في 5 ولو بوتو 1 دي دونك غادي ناخذ لي شارج ديال البوتو 1 ا وديال لو فوال 5 وديال 1 دي شنو هو لي شارج ديال البوتو 1 مسيو وي مسيو ماشي لو بوا ديال ماشي لو بوا ديال لي زاكس هو اللي مهم، راه البوا توتال هو اللي ما كيتبدلش مسيو. لا البوا توتال جوستومون راه كيتبدل لو بوا توتال كيتبدل ما كيتبدل حتى هو، حيت كيتبدلوا لي زوردوني. لا حيت دابا في فلاكس 1 كان عندي الفوال في 1 عنده اون شارج فلاكس فلاكس ا كان في 1 دابا فلاكس 1 ما بقاتش في 1 ولات في 5 خصني لا شارج ديال البوتو 1 ا ولا شارج ديال البوتو ديال الفوال في 5 ولا شارج ديال لو فوال. Monsieur, donc, ما تكونش عندنا les mêmes masses. لا غادي لي ماس غادي يكونوا ديفيرونت بارابور او زاكس ولكن لا ماس توتال غتكون لا ميم. اون فا فيريفي لا ماس توتال. Monsieur, la masse de l'axe 1 est égale 21 750 kg. فوالا غادي نحسبوها كاملين دونك غنرجعوا لا ماس ديال لاكس 1 نحسبوا الجي ديالو دونك لا ماس ديال لاكس 1 جي هي 17706,25 هذه الجي 1706,25 دونك 1700 0,5 غنضربها فوا 2 لان عندي سي لا ميم ماس كو لاكس دي فوا 2 عطوني لا شارج بيرمانونت ديال لو فوال 5 اللي مقيده 17000 شحال 17437,5 437,5 32 monsieur. 32 Non, لا 34 17 463,5. 463,5 37,6. عطونا شحال قلتو عاودو 437,5. Monsieur, الفالور اللي قال لك monsieur زكريا اللي صحيحة. 37,5. 37 monsieur. 4,5 5, ouais, c'est ça. دونك هذه لا شارج بيرمانونت ديال لاكس 1 ديال لي دو بوتو الاولى ديال لي بوتو بلس ديال لو فوال 5 دونك سو كي دون Monsieur, 20 849,9. فوالا 20 849. Monsieur, t'as oublié de ajouter 0,2 fois la surcharge. لا مازال ما وصلناش دابا دايره لا شارج بيرمانونت
حيت مسيو كاتب الماس Pardon, إيه. pardon. Ah oui, d'accord, tu as raison. Dis donc directement la surcharge. Donc, plus. Pardon. 0,2. Donc, fois. On a des facteurs. La surcharge de l'axe 1-1. La surcharge de l'axe 1-1. C'est 562,5. Donc, Monsieur 500. 562,5 fois 2 les poteaux. Voilà. Et 5 fois 2. 2. Plus 3, plus monsieur, plus 3375. Voilà, le voile 3375. Oui, ديال voile 5. Voilà. Donc, égal combien? Attendez la valeur. Donc, à dire la masse de le voile de l'axe 1. Monsieur, 21 Monsieur, 21 749,9. 749,9. 21 749,9. 749,9 Kilogrammes. kilogrammes. Exactement. Deux eaux d'abord l'axe 2. 0,9 s'il vous plaît, monsieur. À virgule. Ah non. 9, merci. Ah oui. Désolé. يلا بداو تحسبوا دابا لا ماس ديال لاكس 2. Ouais. Deux. Donc W2 égale. عندي فلاكس 2 نشوفوا بعدا لو شيما. عندي لو فوالا monsieur V1. مسيو عندي غير 2 بوطو مسيو. Monsieur, كاين 21. 2 عندي. اكزاكتومون كاين عندي بوطو. مسيو غنديرو 6860. حيت لو فوال في 3 لو سونتر ديالو جات الوسط. monsieur, عندنا غير دو بوطو. عندنا دو بوطو monsieur. البوطو B2 C2. و C2. لو فوال في 3 راه درت لي ان اكس ديالو حيت لو سونتر ديالو جات ديكالي على لي بوطو. دونك شحال لا شارج بيرمانونت ديال لو بوطو بي C'est 6862,5 fois 2 ديال Voilà. هادي بلاتي 6000 862,5 fois 2. 862,5 pardon 6862,5 fois 2 Le 0,2. plus
0,2 fois 2625 fois 2. hein, fois 2000, 625 25, Ouais, fois 2, monsieur. 1625, 2. Donc, égal. Donc, elle a pas l'axe 2. Monsieur, c'est 14 775. 15. 14 775 75. kilogrammes. هذه par symétrie راهي هي la masse ديال l'axe 3. Monsieur, l'axe 1 récolte monsieur égal à l'axe 3, non? Donc, اسمح لي. L'axe 2 et l'axe 3 Ou l'axe 1 ou l'axe 1 L'axe 1 ou l'axe 4? ou l'axe 4. on a un seul axe. خلينا monsieur l'axe liste, non. Voilà, exactement. On a un seul axe. Récolte monsieur les 3 voiles. Voilà, donc il y a W4. Voilà. Non, Exactement. Fais les 3 voiles, tu as raison. On non, se met l'axe 2', par exemple. On se met l'axe 2'. Ou les 2A. On se met les 2A. هذا l'axe غنسميه 2A في المثل. Voilà. Donc, avec l'axe, سميتو 2A. Donc, l'axe de A fait le voile V1 au V3 V3 et V2. et V2. Voilà. V1 et V2 sont symétriques, elles donnent les mêmes charges. Au V3, on a la charge de la cuillère. Donc, de 22 joules. c'est là. C'est l'heure, d'accord. Donc, prenez l'axe là, la prochaine fois. Ah oui, vous avez raison, j'ai oublié. monsieur عطاك بلاتي نكتبو. واخ كتبوا هاد الشيء بعدا. Monsieur ديك 0,2 اللي جبنا. ديما حيت جي بلس 0,2 كيو. دينا ديما monsieur. ديما لا ماس جي بلس 0,2 كيو. Monsieur, Oui.
Monsieur W2, c'est 0,2 fois 2625 fois 2. fois 2 لان عندي 2 بوطو.